Estamos aquí en la ciudad de Nueva York, vamos a ir al evento AES 2023 y vamos a ver qué traen estas nuevas tecnologías. Acabamos de llegar aquí al Javits Center AES 2023. Vamos entonces. La Sociedad de Ingeniería de Audio AES anualmente hace una muestra completa de tecnología para ingenieros y productores del mundo en la ciudad de Nueva York, donde hay sesiones de ponencias, tutoriales, talleres, recorridos técnicos y eventos especiales. Hay muchísima gente, muchos ingenieros, ingenieras de todo el mundo que se están registrando en este momento para poder entrar al AES 2023. Vamos a mostrarles algunas nuevas tecnologías de la música y el audio en esta nueva convención. Ya nos vemos. Los stands que hay en AES tienen las marcas más importantes del mundo. Por ejemplo, me topé con un cuarto de Neumann, donde podíamos visualizar la historia de esos micrófonos, conocerlos en su recorrido y, por supuesto, oír una muestra de audio inmersivo con sus diferentes tipos de parlantes. Plug-in Alliance is a Deer VR monitor, so you can kind of do like a 7.1 or a 9.1 system on like stereo. It's an immersive mix room, so Wow. that you don't have to be in your immersive studio all the time. You can With headphones? mix your mix on Yeah. on the road, on the plane, somewhere. And yeah, you just monitor over headphones. Y bueno, caminando por los pasillos del Javits Center, me encontré empresas que he usado en mi carrera como productor e ingeniero, como lo son Manley, Allen & Heath, Arturia, Eventide, Audio-Técnica, Solid State Logic y hasta Sony con su nueva serie de audífonos inmersivos. Perfect. This is the same thing, but it has variable impedance. So Okay. you can change your impedance of the microphone right here. And it's a high pass filter. You can use a high pass filter, it couples with your. Aquí vienen estudiantes, profesionales de la industria y hasta leyendas de la ingeniería de audio, como Frank Filippetti, gran ingeniero y precursor del audio digital. Algo que me gusta es que en el camino te puedes topar con alguien que apenas está aprendiendo o que sea un gran ingeniero y todos están para aprender uno del otro. Totally free, a really great way to start getting involved in music production, especially on the go. So you're able to take the iPad with you, get down your ideas, and figure out what type of song you want to create. And then when you're ready, you bring it into the studio, drop it into Pro Tools. This was cool. This is a really young band, Balu Brigada. You guys familiar with this band? Oh, it's really. Aquí desde el Empire State nos vamos al segundo día de AES en el Javits Center. El segundo día encontré nuevas marcas como Auraton y Hear Technologies. Por cierto, este sistema de monitoreo Hearback me parece increíble para los músicos. Estuve también aprendiendo en las charlas privadas que ofrece el evento y no se pueden grabar. Bueno, tercer día de AES, pero antes de llegar allá, nos fuimos aquí al BH Foto Video a comprar unas cositas, un mercado para todos los amantes de la música y el audio. Entonces, súper recomendado. Mire quién está por acá. Andrew Sheps. Se encuentra uno a todo el mundo, ¿no? Buscando nuevas alternativas para músicos que estén empezando, me encontré con el stand de Focusrite y estos nos contaron sobre sus nuevos productos. We have something really cool called Auto Gain. So when you hit this auto button, it's going to listen to the incoming audio and then set the gain appropriately. And then you can hit on ClipSafe. And what ClipSafe does is it's listening to the audio that you're playing, and if you clip or distort, it turns that audio down. So it saves your recording. Nos encontramos con un bus educacional donde enseñan a grabar, a mezclar y se ve increíble. Vamos a ver qué tiene por dentro. We're a non-profit mobile recording studio. We teach kids how to write and record music, make music videos. So we're on the road 10 months out of the year, teaching kids how to write and record music. So we'll bring a group of students on,
and in 8 hours produce an original song and music video from scratch. So right now we're standing in the rear studio, which is where we're doing primarily most of our tracking. And we can actually isolate and separate each individual room. So I can take these doors here to get some acoustic isolation as well as visual. So with the flip of a switch, we can go opaque right there. And again, since we're primarily working with high school students, it's a good way to kind of get them out of the fishbowl and give them their own space so they don't have fellow students kind of staring them down. Both studios are running the Mac Studio, both rooms, and those are going through Apogee Symphony Mark IIs. So we've got 16 channels up front, we've got 24 analog and 8 digital back here. We also have 12 channels of the SSL X-Logic Alpha Pre's, which have the VHD, that variable harmonic distortion, just adding some subtle character and color there when needed. Of course, monitoring through the trusty Genelec 8341s. These things are sweet. Can't leave home without them. I mean, really trustworthy speakers here. Acabamos de salir del bus y la verdad es increíble todos los equipos que tienen listos para grabar, para mezclar, todo el acondicionamiento. Está genial. Y le preguntamos a Easy si Genelec era una buena opción para los estudios de grabación. Yes, I would say that's what we do. That's what we're designed for. Genelec, our motto is that we want to reproduce the audio as it was intended to be heard. And especially when you're mixing music, you want to make sure your music is going to translate no matter where you go. You want to have faith in your monitoring system, and that is what we really believe in and what we're passionate about. El evento de AES en Nueva York es supremamente importante para los que estamos detrás de los discos, el cine, la radio y todo lo relacionado con la industria. Ya veo por qué en uno de ellos hace unos 40 años se lanzó el MIDI. Cada evento es una puerta abierta para mostrar, aprender, enseñar y conocer nuevas tecnologías que cambiarán el futuro del audio y la música. Además de hacer nuevas conexiones con marcas, productores e ingenieros. I'm Blake with Audio Technica. So down here, we've got a couple new USB microphones that are coming to market. Already out in the market actually. We've got the USB XB and the AT2020 USB X right here. These are kind of a revamped model of the AT2020 that everybody had known and loved. And we decided to make a USB version of it. And we also made a USB Pro version of it with automatic gain control and active noise cancellation included. So that's kind of new from us. Another new one of the USB mics that we have going on here is this AT2040 with the USB output, headphone monitor on there as well. That is essentially the XLR version that we have here, but upgraded with the USB analog to digital converter, so more plug and play compatibility for new content creators who want to start making content. Este AES 2023 me pareció que mostró cómo el software y las simulaciones ayudan bastante a la producción musical, a las nuevas formas de grabar, mezclar en estéreo y ahora en Dolby Atmos. Sin embargo, vi este stand de Audioscape que me pareció súper interesante, con emulaciones de compresores y ecualizadores clásicos. We're Audioscape from Daytona Beach, Florida. We handcraft everything here in the United States, and we're doing recreations of some classic gear that we love, that everybody loves throughout everything. That's just your glue that's going to keep it all together here next to the end. Over here is our EQP. Again, built to spec, and we make sure that we can get all of these built to spec and be affordable for you and everybody else out there. So that's one of the goals too. It's like we're after your rack space, not your wallet. Terminando el día me encontré a Chrysler Algie en el booth de Melodyne. Y como les digo, todos acá aprendemos un poco de todos. De eso se trata AES. Bueno, y esto fue AES 2023. Excelente evento recomendado para todos aquí en la ciudad de Nueva York.